नाज़रीन करम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना राना नसर खान, आपको अपने तहकीक शुदा प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि जिस दुल्हन के मुकद्दर में पिया घर जाना ना हो तो वह कभी जा नहीं सकती। यही हमारे खिते की तकदीर है, क्योंकि हमारे खिते में बहुत से सुलगते मसाइल हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त सुलग रहा है और उसने पाकिस्तान को जला दिया है, वो है हमारे बिल्कुल पड़ोस में अफ़गानिस्तान, जिसकी सदियों की तारीख़ है जंग जदल की, लड़ाई बड़ाई की। इन लोगों ने कभी अमन और सुकून की ज़िंदगी देखी नहीं है, तो अब ये किसी और को उस ज़िंदगी का मज़ा चखने नहीं देने चाह रहे, बल्कि उन्होंने जो आग पहले लगाई हुई थी उसमें सबसे पहले अपने मुल्क को जला के भस्म किया, राख किया। और जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो फिर वो दूसरे मुल्कों की तरफ चढ़ दौड़े। अब उनकी एक वेस्ट मेजॉरिटी तालिबान के जो ज़ीरो अकारब हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ऐसे उनके नुमाइंदे हैं जो इस वक्त वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो उनके सब रिश्तेदार, उनकी बहू बेटियाँ सब इस वक्त भी पाकिस्तान में बराजमान हैं और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन अपने मुल्क में उन्होंने ये हाल किया हुआ है कि ना वो बच्चों को वहाँ पे स्कूल जाने देते हैं, ना बच्चियों को तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की अलाउड है, बल्कि वहाँ पे ये हो चुका है कि हाई स्कूल से ज़्यादा कोई तालीम हासिल ही नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान ने एक मलाला यूसुफजई को बुला के एक कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि आपको पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में वाज़ेह फ़र्क करना होगा, क्योंकि एक तरफ वो सदियों पुराना पसमानदा माशरा है कि जिसकी बुनियाद और जिसका एंड सिर्फ जंग जदल के ऊपर है। उन लोगों ने कभी अमन और सुकून की आश्ती का मज़ा नहीं चखा, बल्कि उन्होंने हमेशा बंदूक उठाई, तलवार उठाई और दूसरों के ऊपर चढ़ दौड़े। इसको वो कभी बदकशी का नाम देते हैं, तो कभी वो इसको खून रेजी का नाम देते हैं, तो कभी जनाब इसको वो अपनी बहादुरी और गैरत का बहुत भारी किस्म का एक तकब्बर है उनमें इस चीज़ का कि हम बहुत गैरतमंद हैं, हम बहुत बहादुर हैं। लेकिन कमज़ोरों के ऊपर तलवार कशी करने वाला, कभी कमज़ोरों के साथ बुज़कशी करने वाला कभी भी बहादुर नहीं हो सकता। तालिबान का मुकद्दर इस वक्त वही है जो इससे पहले अफ़गानिस्तान में होते आया है कि इस मुल्क के नसीब में शायद अभी अमन और सुकून से रहना नहीं सीखा, क्योंकि शुमाली इत्तेहाद, जिसका नाम इस वक्त शायद फ्रंट किस्म का कोई नाम है, उन्होंने जनाब फिर बंदूकें उठा ली हैं। तो वो उन्होंने तालिबान के जो बड़े बड़े अहदेदार हैं उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और पिछले महीने में शायद वहाँ पे कोई 200 हमले हुए हैं। अब तालिबान ने उसका हल ये निकाला है कि वो बनिस्बत उनका मुकाबला करें जो उनके अपने ही लोग हैं, जिसको वो ताजिक, शुमाली इत्तेहाद के लोग या जो भी उनको नाम दे, वो पंजशहर वैली वाले जो लोग हैं, तो उनका इस वक्त जो सरबराह है वो अमर साले नाम का कोई नायब सदर हुआ करता था पहले अशरफ गनी के दौर में, वो इनको इस वक्त ताजिकिस्तान से लीड कर रहा है। लेकिन ये लोग बात आने वाले नहीं हैं। अब इन्होंने फिर वही जंग जदल शुरू कर दी है, लेकिन दुनिया को इस वक्त इनका ये रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने उसका आसान हल ये निकाला कि वो अपनी अंदरूनी सियासत को उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा के पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया, और बनिस्बत इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते और भाइयों के जैसे ताल्लुकात रखते और बिल्कुल हमने फ्रैंकली रिलेशनशिप होते, उन्होंने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। तो कभी पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर हमला कराया, तो कभी पाकिस्तान के फ़ौजियों को जो उन्होंने ज़िंदा पकड़ा, उनसे ज़बरदस्ती बयान दुआए और फिर उनको तावान लेके छोड़ा। यही उनका कल्चर है, यही भी करते आए हैं। खा उनके आगे कोई मुल्क हो या कोई अमीर आदमी हो, उसके बच्चों के साथ भी वो यही करते आए हैं और उन्हें यही करना है। उनका कोई हल नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कभी मॉडर्न दौर में इस 21 सेंचुरी में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं अभी तक किया।
تو جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو کبھی وہ ہمیں تو نعوذ باللہ وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں تعلیم بالکل اعلیٰ درجے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو جب ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ تقریباً 58 جو مسلم امہ کے یا مسلم ممالک کے جو اکابرین ہیں انہوں نے ایک مشترکہ ایگریمنٹ یا ایک فتویٰ سمجھ لیں اس کو دیا ہے، اور طالبان کے امیر کے تمام جو آرڈرز ہیں ان کو اسلام کے منافی قرار دے دیا۔ بہرحال جی یہ تو ہے ہی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو جب یہ معلوم ہو چلا ہے کہ ان کی گورنمنٹ اب نہیں رہنے والی، کیونکہ جس قلین کے اوپر وہ کھڑے تھے پاکستان میں وہ قلین ہی ان کے نیچے سے کھینچ لیا ہے، تو اب وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ تو پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سروے آ چکا ہے کہ 64% جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اور 20% لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور 20% لوگ جو ہیں ان کی رائے بس یس اور نو میں ہیں۔ تو پھر ابھی جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بھی آ کے اپنی ایک پالیسی دینی ہے، لیکن انہوں نے آتے ہی ایک بہت بڑا بم پھوڑ دیا کہ سب سے پہلے میں آتے ہی افغانستان کی جو امداد ہے، کیونکہ جن سے ہم لڑ رہے تھے انہی کو ہم نے دوبارہ پھر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے وہ امداد بند کروں گا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ طالبان جو گورنمنٹ ہے ان کی مشکلات شروع ہونے والی ہیں، اور ان کے لیے شاید ایک دن بھی گزارنا مشکل، بغیر امداد کے گزارنا مشکل ہو جائے، کیونکہ اس وقت حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس جو ہر مہینے کروڑوں ڈالر پہنچ رہا ہے وہ اب بند ہونے والا ہے۔ اوپر سے یورپین یونین انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، کیونکہ وہ بھی اب آگے نہیں آنا چاہتے۔ جرمنی نے بہت سے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو چارٹر پلینز میں ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا افغانستان کی طرف۔ اسی طرح دوسرے ممالک بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس ملک میں بھی جاتے ہیں اس ملک میں جا کے امن کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملک پاکستان جس نے ان کو گڈ ہینڈ دیا، جس نے ان کے لیے سیکریفائی کیا، قربانیاں دیں، انہوں نے اس کے ساتھ کیا یہ یہاں تک نہیں چکے کہ پاکستان کا جو GHQ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کرانے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ پاکستان کے جو APS کے جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی تھے۔ اور بھی پاکستان میں بہت سے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جیسے ہمارے نیول بیس کے اوپر حملہ ہوا اور وہاں پہ ہمارے جو اورین جہاز ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور پاکستان کے بہت سے فوجی جو ہیں ان کو اپنی پوسٹوں کے اوپر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کہاں کی دوستی، کہاں کے بھائی، اور پھر یہ بلکہ یہ منافقین سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ منافقین کا بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے تو اب صرف ایک ہی بات سمجھ لی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو برباد کرنا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان بھی اب ترنے والا نہیں ہے۔ پاکستان نے ان کو بتا دیا ہے، جب پاکستان نے اندر جا کے اٹیک کیا تو پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ آپ ہمیں تارنے والا مت سمجھیں، اگر آپ ہمارے اوپر ایک گولی چلائیں گے تو ہم آپ کے اوپر 10 گولیاں چلائیں گے۔ ابھی پھر وہ اسی اپنی جو ان کے پاس مذاکرات کا ڈھول ہوتا ہے انہوں نے پھر وہ بجانا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی جو مشینیں ہیں ان کو تیز کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان جانتا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارا صرف ایک ازلی دشمن ہے، وہ کسی کو بھی اپنی اکانومی کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر نہیں، بلکہ اپنی چالوں کے زور پر، چانکیہ کی چالیں چلتے ہوئے وہ ان کو خرید لیتا ہے، اور اس نے افغانستان میں وہی پارٹ ادا کیا ہے۔ بہرحال پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے جو پشتون ہیں ان کی اپنی روایات ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اور افغانستان میں رہنے والے جو پشتون ہیں ان کا بھی اپنا ایک کلچر ہے، وہاں پہ ملٹی نیشنلز لوگ رہتے ہیں۔ تو پاکستان کو صرف ایک گروپ کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو سب لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ افغانستان یقیناً سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے، اور ہم اس دروازے کو بند کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ لوگ باز نہیں آئے تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سوچے گی، پاکستان کے اعلیٰ دماغ کچھ اور سوچیں گے۔ آپ لوگوں کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوویت آن جہانی سوویت مرحوم نے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر کے انڈیا کے ساتھ مل کے ہم سے اس پاکستان کو الگ کیا تھا، پھر الحمدللہ ہم نے 6 سال کے بعد 79 میں یہ اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے ہم میں سے صرف ایک ملک کو الگ کیا تھا تو ہم نے آپ میں سے 12 سے 14 ملک نکالے ہیں۔ اب
अभी दूर ज़्यादा जाने की बात नहीं है। पाकिस्तान कमज़ोर है या ताकतवर है, इसका फैसला तो यकीनन हिस्ट्रियन करेंगे या मौजूदा दौर के जो मुहक्किकीन हैं वो करेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका 18 साल तक इस मुल्क में जंग लड़ता रहा अफ़गानिस्तान में, लेकिन एंड के ऊपर जब वो अफ़गानिस्तान से भागा तो उस वक़्त वो अपने जो गार्ड थी उसको भी ये बता के नहीं गए कि हम अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी। आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमने अमेरिका को यहाँ से निकाला है, हमने यहाँ से रशिया को निकाला है। ये आप लोगों की गलत सोच थी। पाकिस्तान आपके पीछे था, पाकिस्तान आपके पीछे रहेगा, लेकिन आपको भी पाकिस्तान का पूरा साथ देना होगा और पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना होगा। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और आपका ईमान है, आप एक कुरान के ऊपर यकीन करते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली कुव्वतों को बिल्कुल अपने मुल्क में बैन कर दें, वरना फिर वही बात कहेंगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी दास्तां भी ना रहेगी रशिया की तरह, सोवियत यूनियन की तरह, यूएसए की तरह दास्तानों में। क्योंकि हमें अपने दुश्मन से अच्छे तरीके से बदला लेना आता है। बेशक वक़्त की धारा जिस तरफ भी चल रही हो, लेकिन हमें ये मालूम होता है कि हम उस धारा को अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, उसका रुख हमारी तरफ कैसे होगा। आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो बंदूक की नाली है वहाँ से अमन की कभी शम्मा नहीं जल सकती, उससे सिर्फ गोली निकल सकती है। उससे कभी कलाशनकोव की नाली से कभी गुलाब के फूल नहीं निकल सकते। आप लोगों को ये बहादुरी, ये ड्यूटी, ये सारी चीज़ों को बंद करना होगा। आप लोगों को अमन के साथ लोगों को रहने देना होगा और ख़ुद अमन से रहना होगा, वरना आपका अंजाम ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने जो दुनिया का, एशिया का अमन तय वाला किया हुआ है, हर मुल्क आप लोगों से खाइफ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो पॉलिसी है उसको अभी तक चेंज नहीं किया। अमन के साथ रहिए, अमन के साथ रहने दीजिए। यही इस व्लॉग का पैगाम है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इसकी कोई बात पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।